बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका मेज़बान साजिद गोंदल। आज 2 जून है साल 2021। 3 आम केसेस की समाअत का अहवाल आज वीडियो में मैं आपके सामने रखूंगा। असद तूर के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने वाजिद ज़िया और उनकी टीम को फ्री हैंड दिया है। जज शौकत सदीकी को ISI से दुश्मनी महंगी पड़ गई है। खुर्शीद शाह की फैमिली को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आज क्यों तलब किया गया है, इस पर आज सबसे पहले बात करेंगे। जिस तरीके से नैब अपने रेफरेंसेस को आगे बढ़ा रहा है, बहुत ज्यादा गवाहान को अपने रेफरेंस में डाल देना, किसी केस को मंतकी अंजाम तक ना पहुंचाना, मजीद छोटे छोटे रेफरेंसेस रोज इंक्वायरीज का हुक्म दे देना, इस तरह लगता है कि मुबैना तौर पर माफिया और नैब का गठजोड़ बेनकाब होता जा रहा है। शायद नैब का एजेंडा ही ये है कि हमने किसी केस को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचाना, और अब हमारे जो जजेस हैं उनको भी मुल्जमान पर रहम आना शुरू हो गया है। जैसे शहबाज शरीफ गैंग हो, जरदारी गैंग हो, और अब खुर्शीद शाह पर आज जजेस ने बड़ा रहम दिखाया है। और जो रिमार्क्स हैं वो ये बताते हैं कि ऐसे लगता है कि बादी नजर में खुर्शीद शाह की जमानत भी चंद दिनों के अंदर मंजूर होने जा रही है, और हो सकता है जो कल समाअत हो रही है वो इस हवाले से इंतहाई अहमियत की अमल है। एक तो आज जस्टिस सरदार तारक साहब ने कुछ सवालात उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट के अंदर खुर्शीद शाह की जो दरखास्त जमानत है उस पर समाअत हुई है। सिंध हाई कोर्ट के सखर बेंच ने उनकी जमानत को मनसूख किया था और उन्होंने कहा था कि हम आपकी दरखास्त जमानत को मंजूर नहीं कर सकते। लेकिन यहां पर जस्टिस सरदार तारक साहब ने कहा कि ऐसे लगता है कि हुकूमत बदलने के साथ नैब का झुकाव भी बदल जाता है। आम पटवारियों के मुकदमात पर आप अपीलें करते हैं, लेकिन बड़े जो मुल्जमान होते हैं उनके खिलाफ आप अपील भी नहीं करते। वकील मखदूम जो थे उन्होंने कहा, खुर्शीद शाह के, उन्होंने कहा कि नैब ने असासों की कीमतों का सही तरीके से तयन नहीं किया, इख्तियारात का कोई नाजायज जो इस्तेमाल है वो साबित नहीं हुआ। इसके साथ ही जो अदालत है उन्होंने कहा कि ये सारे मामलात ट्रायल कोर्ट देखेगी, लेकिन हमें ये इल्म है कि हार्डशिप की बुनियाद पर ही जमानत मंजूर हो सकती है, मेरिट पर जमानत यहाँ पर मंजूर नहीं हो सकती। खुर्शीद शाह के जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने खुर्शीद शाह की दोनों बेगमात, बेटे फरख शाह सिंध के वजीर ट्रांसपोर्ट, अवैस कादर शाह समेत तमाम मुल्जमान को पेश होने का हुक्म देते हुए कल तक इसकी समाअत मुलतवी कर दी है। और उन्होंने साथ ये भी कहा है कि जो इनके बेटे फरख शाह और अहले खाना के वकील हैं फारूक H नाइक, अगर वो कल पेश नहीं भी होंगे तो फिर भी कार्रवाई को आगे बढ़ाया जाएगा। तो अब मुमकिन तौर पर ऐसे लगता है कि हमारे जजेस को भी इन मुल्जमान पर, जब आप लंबे अरसे तक किसी को कैद के अंदर रखते हैं और कुछ सबूत उस तरीके से आप सामने नहीं लाते, कुछ अदालती निजाम है वो ताखीर का शिकार करता है, तो यही विक्ट्री का निशान बनाते हैं। अरबों खरबों खाने के बावजूद ये मजलूम और मासूम बनकर इस कौम के सामने एक नए रूप के अंदर आते हैं और लोगों को बताते हैं, देखो हम 5 साल जेल में रहे, बड़े तशद्दुद में रहे, बड़े मुश्किल हालात थे, हालांकि इनको 20 लाख मिलती है और इसके बावजूद हमसे 1 रुपया भी साबित नहीं हुआ। तो फिर ये मजीद मासूम बनकर नए जज्बे के साथ इस कौम को लूटने लगते हैं। जरदारी शरीफ गैंग और सारे चौधरी बरादरान MKM सब इसी खेत की मूली हैं। अब ये देखना है हमारा सिस्टम किस तरीके से बेहतर हो सकता है। दूसरी बड़ी जो डेवलपमेंट है वो आज इस तरीके से हुई है कि जज शौकत सदीकी के हवाले से उस आम केस की समाअत हुई है। आपको इल्म है कि जज शौकत सदीकी साहब को हटाया गया था, उन्होंने भी ISI के खिलाफ इसी तरह की तकरीर की थी जिस तरह नवाज शरीफ, मरियम नवाज, हामिद मीर और पूरा तबका मलामतियां करता है। इस्लामाबाद बार से उनकी गुफ्तगू थी और आज इस समाअत पर फिर जस्टिस एजाज उल एहसन ने सवाल उठाए हैं। हामिद खान उनकी तरफ से वकील पेश हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट में इस्लामाबाद हाई कोर्ट के साबिक जज शौकत सदीकी, आपको इल्म है मरियम इनकी बड़ी तारीफ करती हैं, नवाज शरीफ इनके बड़े हवाले देते हैं, और मैं इस हवाले से पहले भी बता चुका हूं। वकील हामिद खान ने साबिक जज की वो तकरीर अदालत में आज पढ़कर सुनाई जिसकी बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने उन ओहदे से हटाया था। जस्टिस उमर अता बंदयाल तकरीर में अदलिया से मुताल्लिक उन्होंने कहा कि जुमलों पर हम तो सीख पाए, मुअज़्ज़ज़ दरखास्त गुजार पहले अदलिया पर इस तरह के इल्जामात आयद करते हैं और फिर ये शौकत अजीज उसी अदलिया से इंसाफ लेने के लिए आ जाता है। जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क दिए कि बज़ाहिर ये तकरीर जज्बात से भरपूर थी, ऐन मुमकिन है मुअज़्ज़ज़ जज के खिलाफ मुख्तसर अरसे में दायर 3 मुख्तलिफ रेफरेंसेस इस तकरीर की वजह बने हों, यानी तकरीर की वजह जो है वो ये रेफरेंसेस दायर हुए। जस्टिस बंदयाल कहते हैं कि खुलकर बात करने की आड़ में जो मुंह में आए बोलने की इजाजत नहीं दी जा सकती। ये एक बड़ा मैसेज है एक जज की, अगरचे ये समाअत है
لیکن حامد میر طبقہ ملامتیہ اور وہ تمام لوگ جو یہاں پر ISI مسلح افواج کو گالیاں نکالتے ہیں اور اپنے 2 کی صحافت کی آڑ کے اندر پورے ملک کی عوام کی جذبات کو مجروح کرتے ہیں، یہ ان کو بھی ایک مائنڈ جو ہے وہ کلیئر کرنے کی ضرورت ہے۔ جو آج ریمارکس یہ بتایا جسٹس مندیال نے کہا ہے کہ کھل کر بات کرنے کی آڑ میں جو منہ میں آئے بولنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ تمام ججز ضمیر کے قیدی ہیں اور انصاف کی فراہمی کے لیے کام کرتے ہیں۔ ججز اکثر اوقات ہم ججز فیصلوں میں ایک دوسرے سے اختلاف کرتے ہیں، مگر ہم سب بھائی ہیں۔ میری دائیں جانب بیٹھے معزز جج یعنی جسٹس مظہر عالم میاں خیل نے ایک حالیہ فیصلے میں یعنی جسٹس قاضی فائد عیسیٰ کے خلاف صدارتی ریفرنس میں میری رائے سے اختلاف کیا، مگر ہم آج ایک بینچ میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جسٹس مندیال کا شوکت عزیز صدیقی کے وکیل سے یہ بڑا ایک عام مکالمہ تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ کے موکل حامد میر کو حامد میر کہہ رہا ہوں حامد خان کو، آپ کے موکل کے مطابق ISI کے افسران سے ان کے ملنے یعنی ان کے گھر ملنے گئے اور 3 مرتبہ ISI کے افسران شوکت صدیقی کے گھر ان کو ملنے جاتے ہیں، تو اس طرح کوئی ملنے نہیں جا سکتا جب تک ان کے لیے دروازہ نہ کھولا جائے۔ اس کا مطلب ہے ان سے رابطے تھے، کوئی معاملہ تھا جس کی وجہ سے وہ ان کو ملے اور بعد ازاں ان پر الزام لگایا گیا۔ اس نقطے کو ذہن میں رکھ کر بات کیجیے گا کہ جج صاحب نے ان سے اپنے گھر پر 3 مرتبہ ملاقات کی۔ یہ حامد خان کو کہا ہے گھر پر کوئی ایسے نہیں آ سکتا، دروازہ کھولا جائے تو ہی آتا ہے۔ اور ادھر حامد خان نے انہوں نے بھی زبردست جملہ بولا ہے، انہوں نے کہا کوئی گھر پر ملاقات کے لیے آ جائے تو دروازہ کھولنا پڑتا ہے۔ بہرحال اس کی سماعت جو ہے وہ کل تک ملتوی کر دی گئی ہے اور اس کی جو درخواست ہے آگے جو سماعت بڑھے گی، یہ اب قاضی فائد عیسیٰ کیس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں اب یہ وہ کیس ہے جس پر تمام لوگوں کی نظر ہے اور ہائی کورٹ ایک اس جج کے حوالے سے کیا فیصلہ کرتی ہے جس کو انہوں نے ہٹایا تھا۔ اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اور وہ ہے اسد طور سے متعلق شفا یوسف زئی، ایک صحافی ہے، خاتون اینکر ہے اور وہ صبح ایک مارننگ شو کرتی ہیں، وہاں پر انہوں نے ایک خبر دی، وہ خبر غلط تھی اور درست تھی، یہ ایک علیحدہ میٹر ہے۔ اسد طور نے اس پر ولاگ کیا۔ اسد طور خود ساختہ ایک صحافی ہونے کا دعویدار ہے کہ میں بڑا صحافی ہوں، میں بڑی تحقیق کر کے بات کر رہا ہوں، حالانکہ اگر اس طریقے سے اس کی باتیں جو ویڈیو لاگ کرتے ہیں وہ اگر دیکھی جائیں تو بہت ساری باتیں وہ ہوائی کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ کہتے ہیں انہوں نے انتہائی بد اخلاقی، بدتمیزی ایک خاتون کو جس طریقے سے ہراسمنٹ کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ ISI کے جہازوں میں بیٹھ کر اور اس طرح فوج کے جو ہیلی کاپٹر استعمال کرنا اور یعنی وہ بد اخلاقی کے زمرے کے اندر جو چیزیں آتی ہیں وہ انہوں نے بیان کی کہ آپ کو صحیح صحافت کرنی چاہیے، لیکن شارٹ کٹ آپ خواتین یوز کرتی ہیں، یہ مانا تھا ان کے پورا جو معاملہ انہوں نے بیان کیا ہے۔ تو اس پر شفا یوسف زئی نے ایک درخواست FIO کو دی کہ سائبر کرائم ونگ کو کہ اس بندے نے بدتمیزی کا مظاہرہ کیا، ان کے خلاف کارروائی کریں۔ تو اس کے خلاف اسد طور آلریڈی ایک اور بھی نوٹس ہے، اس کے اندر وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے FIA کا جو سمن ہے اس کو معطل کر دیا اور FIA کو کہا کہ آپ تحقیق کر سکتے ہیں، لیکن اب جو ہے یہ کنفیوژن تھی FIA کے لیے، انہوں نے مزید کوئی انکوائری آگے نہیں بڑھائی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے۔ اس پر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو ہے اس کی سماعت ہوئی ہے اور خاص اور دوسرا جو ان کو نوٹس دیا گیا 4 جون کے لیے کہ دوبارہ آپ پیش ہوئے ایک نئے کیس کے اندر، تو اس کا بھی انہوں نے اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر اپلائی کیا، اس کی بھی سماعت ہوئی اور وہ نوٹس جو ہے وہ سمن اس کو بھی معطل کر دیا آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے۔ لیکن اس کے ساتھ جو سماعت ہوئی، شفا یوسف زئی کے وکیل نے بتایا کہ جس طریقے سے انہوں نے 7 درخواست کے اندر وہ جو بکواس بازی تھی اسد طور کی وہ نتھی کی ہوئی تھی کہ یہ بدتمیزی بد اخلاق قسم کا آدمی ہے اور وہاں یوٹیوب پر بیٹھ کر اس طرح کی شروع ہو جاتا ہے اور اس کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اور جسٹس جو چیف جسٹس اطہر من اللہ ہے انہوں نے اس کیس کی سماعت کی۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو ہم نے آپ کو انکوائری سے نہیں روکا، FIA کو انکوائری سے نہیں روکا، آپ انکوائری کریں، تفتیش کریں، اسد طور سے پوچھیں، وہ آپ کو جواب دے گا۔ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ آپ انکوائری اور بنیادی چیزیں طے کرنے سے پہلے اور آپ کے جو اختیارات ہیں ان کے معاملات کو ہم اس کیس کو ٹیسٹ کیس بنا کر جو ہے اس پر بات کریں گے، اور وہ یہ کہ آپ کسی بھی بندے کو جو غیر متعلقہ ہے، جو آپ کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا، آپ اس کو بھی FIA طلب کر لیتی ہے جو کہ اس کے دائرہ اختیار میں نہیں ہے۔ تو یہ اگر آپ کے دائرہ اختیار میں ہے، ابتدائی انکوائری کیجئے، دیکھیے، اگر آتا ہے تو آپ کو انکوائری سے نہیں روکا جا رہا۔ تو آج باقاعدہ طور پر
जो हाई कोर्ट इस्लामाबाद है, उन्होंने करार दिया चीफ जस्टिस ने कि हमने आपको समन करने से रोका था, आप इंक्वायरी करें, असद तूर से पूछ करें, इस पर आपको बिल्कुल फ्री हैंड है। तो FIA यानी वाजिद ज़िया और उनकी टीम को असद तूर के हवाले से फ्री हैंड मिल गया और साथ ही उन्होंने कहा है कि जो नया नोटिस है उस पर भी इस मामले को देखें और फिर आप केस फाइल करें। डिप्टी अटार्नी जनरल जो है उनको उन्होंने कहा कि आप इनको कुछ समझाएं FIA वालों को कि क्या चीज इनके अंदर आती है, सेफ गार्ड तय करें, किसी के वकार का भी ख्याल यहां पर नहीं रखा जाता। हमने समन की हद तक रोका, इंक्वायरी से नहीं रोका। किस केस के मैच्योर होने से पहले नोटिस को हम रोकते हैं। किस कानून के तहत नोटिस बेचा? और वकील ने कहा कि हमने पीका के सेक्शन 20 के तहत अदालत पार्लियामेंट के कवानीन का एहतराम करती है। चीफ जस्टिस ने कहा कि मुतासरा शख्स खुद कंप्लेंट दे तो फिर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। और शिफा यूसुफजई ने चूंकि खुद कंप्लेंट की है तो इसको आप इब्तदाई तौर पर देखकर कार्रवाई को आगे बढ़ाएं। तो ये बदतमीज और बदअखलाक सहाफी जो नाम नियाज सहाफी बना हुआ है, जिसके लिए अहमद मीर ने अपना इतना मरोड़ जो है वो निकाले हैं, तो उसकी बदतमीजी के खिलाफ ये कार्रवाई के अंदर फ्री हैंड मिल गया। दूसरी तरफ वो 36-35 खूनी लिबरल आंटियों का टोला जो अमूमन हैरासमेंट की बात करता है, जो बिलावल ह्यूमन राइट्स कमेटी के अंदर बैठकर जो दावे करता था कि मैं खवातीन के हकूक का अलमदार हूं, वो 35 जो तलाक याफ्ता खवातीन का मुमकिन ज्यादातर उनमें है, उस टोले ने शिफा यूसुफजई की हमायत नहीं की। हालांकि ये एक खातून है, ये औरत है। क्यों कि असद तूर का ताल्लुक उसी बदतमीज कबीले से है, इसलिए इसके खिलाफ उन्होंने ना ट्वीट की ना कोई इदारे ख्याल की। और आज शिफा यूसुफजई के खिलाफ कुछ खवातीन और मर्द हजरात उन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इदारे यकजहती की है और मजम्मत की है असद तूर की और इंसाफ की उम्मीद की है। लेकिन वो जो टोला है जो हमेशा मुल्क दुश्मनी में, दीन इस्लाम दुश्मनी के अंदर, नजरिया पाकिस्तान के खिलाफ एक्टिव होता है, वो मर्दों खवातीन का बेहया टोला वो शिफा यूसुफजई की हमायत के अंदर नहीं निकला। इसलिए ये वक्त होता है इन लोगों को पहचानने का कि ये मुनाफिक लोग हैं, 2 नंबर लोग हैं, ये अपने मफाद के लिए पूरे मामलात चला रहे होते हैं। तो असद तूर के खिलाफ अब वाजिद ज़िया और उनकी टीम इन्वेस्टिगेशन करेगी और जो मामलात आगे बढ़ेंगे इंशाल्लाह उस पर हम जो है वो बात करेंगे। अपने मेज़बान साजिद गुंदर को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।